kay gitrouble diri karon. Sony Guys, nagkat kuha na og CKB 40 inch. only 2 tracks. CKB 1 og CKB B1, CKB 1 and CKB B1. Only 2 Ang tracks. issue is Issue is good no backlight, display, good no backlight. display. Sony 40 inch. yes. Guys, mo na siya. Upside Kita sa left side kung makatubang ta, pero wala yung check the sabon. wala na Isip program is Okay. nasa 30 volts. right side. Check natin supply guys. Nasa yung bone, nasa 32 volt DC. On. As you can see, there we go. Kita yung double check guys. Sinsa na luha kay atong kamera, kay akura tao nagkamera ni guys. Okay, good na siya guys. Tanaw na to yung display kung naabag yun. Ligawas na to yung display kaya na naman sa phone. Wala sa nag Doga truck. protection. Di ata nagkahit kapita rin. Only 2 trucks akong nakat. Ligawas ang display, wala ko datanan. Dugay na siya. Ayaw na kasa. Swerte na kayo guys na Matiwas mabot eh. sa 1 year. Ayaw, diha. Ayaw na pag-play. Guys, ligawas na yung display. Okay. Nasa display, successful na to ang Thank you. operation. So muna siyang result guys after ako nagikabiran. So nakabutang na siya stante. Okay, sa photo guys. Thank you.